Berikut jadwal pertandingan Liga Champions 2025 pekan kelima 26 dan 27 November 2025 serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan hasil lengkap pekan keempat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Top skor sementara Liga Champions tahun 2025, Victor Osimhen Galatasaray dengan koleksi 6 gol, Kylian Mbappe Real Madrid dengan koleksi 5 gol, Erling Haaland Manchester City dengan koleksi 5 gol, dan Harry Kane Bayern Munchen dengan koleksi 5 gol. Top assist Liga Champions tahun 2025, Michael Olise Bayern Munchen dengan torehan 4 assist, Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille dengan torehan 3 assist, dan Dominic Szoboszlai Liverpool dengan torehan 3 assist. Top clean sheet Liga Champions tahun 2025, David Raya Arsenal dengan total 4 clean sheet, Yann Sommer Inter Milan dengan total 3 clean sheet, dan Guglielmo Vicario Tottenham Hotspur dengan total 3 clean sheet. Klasmen sementara Liga Champions tahun 2025, Bayern Munchen di peringkat pertama dengan koleksi 12 poin, Arsenal di peringkat kedua dengan koleksi 12 poin, Inter Milan di peringkat ketiga dengan koleksi 12 poin, Manchester City di peringkat keempat dengan koleksi 10 poin, dan Paris Saint-Germain di peringkat kelima dengan koleksi 9 poin. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan kelima, Rabu 26 November 2025, Galatasaray versus Union Saint-Gilloise jam 00.45, dan Ajax Amsterdam versus Benfica jam 00.45, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal pertandingan lainnya, Rabu 26 November 2025, Chelsea versus Barcelona jam 3.00, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Manchester City versus Bayer Leverkusen jam 3.00, Borussia Dortmund versus Villarreal jam 3.00, Bodo Glimt versus Juventus jam 3.00. Jadwal pertandingan lainnya, Rabu 26 November 2025, Napoli versus Karabakh jam 3.00, Slavia Praha versus Athletic Club jam 3.00, dan Olympique de Marseille versus Newcastle United jam 3.00. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan kelima, Kamis 27 November 2025, Copenhagen versus Kairat Almaty jam 00.45, dan Pafos versus AS Monaco jam 00.45, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal pertandingan lainnya, Kamis 27 November 2025, Paris Saint-Germain versus Tottenham Hotspur jam 3.00, Olympiakos versus Real Madrid jam 3.00, Arsenal versus Bayern Munchen jam 3.00, Liverpool versus PSV jam 3.00,
live aplikasi video, BandSpot, dan SCTV. Jadwal lainnya, Kamis 27 November 2025, Atletico Madrid versus Inter Milan jam 3.00, Frankfurt versus Atalanta jam 3.00, dan Sporting Club Portugal versus Club Brugge jam 3.00. Hasil Liga Champions 2025 pekan keempat, Kamis 5 November 2025, Pavos menang 1-0 versus Villarreal. Pertandingan lainnya, Karabakh bermain imbang 2-2 versus Chelsea. Sementara Benfica kalah 0-1 versus Bayer Leverkusen. Pertandingan lainnya, Olympique de Marseille kalah 0-1 versus Atalanta. Sementara Inter Milan menang 2-1 versus Khairat Almaty. Pertandingan lainnya, Ajax Amsterdam kalah 0-3 versus Galatasaray. Sementara Newcastle United menang 2-0 versus Athletic Club. Pertandingan lainnya, Club Brugge bermain imbang 3-3 versus Barcelona. Sementara Manchester City menang 4-1 versus Borussia Dortmund. Hasil Liga Champions 2025 pekan keempat, Rabu 5 November 2025, Napoli bermain imbang 0-0 versus Frankfurt. Pertandingan lainnya, Slavia Praha kalah 0-3 versus Arsenal. Sementara Atletico Madrid menang 3-1 versus Union Saint-Gilloise. Pertandingan lainnya, Bodo Glimt kalah 0-1 versus AS Monaco. Sementara Juventus bermain imbang 1-1 versus Sporting Club Portugal. Pertandingan lainnya, Olympiakos bermain imbang 1-1 versus PSV. Pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur menang 4-0 versus Copenhagen. Sementara Paris Saint-Germain kalah 1-2 versus Bayern Munchen. Pertandingan lainnya, Liverpool menang 1-0 versus Real Madrid. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya, Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub, Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub, Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub, PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub, Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia, Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub, Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani Olympiakos, Turki Galatasaray, Kazakhstan Khairat Almaty, Siprus Pavos, Azerbaijan Karabakh, Cekoslovakia Praha, dan Denmark Copenhagen. Itulah
hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.